এখানে আপনার সুবিধা ফায়দা আপনি পাবেন। এছাড়া বাড়িতে এলাকায় আপনি জমিদার আছিলেন না আপনি কোন বাসায় আছিলেন ওগুলো এখানে শুধু টাইম নেই মামা। এখানে জমিদার ভিতরে কর্মদক্ষতা আছে, যার ভিতরে মেধা আছে তার মূল্যায়ন আছে এবং সে फायदा লুটতে পারবে। हाँ, लेकिन जो आदमी के नहीं जाए क्वालिफिकेशन नहीं, हाँ, तो कमजोर आदमी भाई नहीं चलेगा। कमजोर आदमी नहीं चलेगा भाई। हाँ ठीक है। बाद में फिर इंतजार करो, बाद में फिर तुम लोग के लिए फिर नতুন नया वीडियो बारे में জায়গাটা খুব সুন্দর না মামা?